pakai mina tunia pakai thu adia thoki na thu kain seiding angai dinga anaki koizo sa urenau anai agamla nabon chawin athoki pakai ji sobinin salam kain bole pakai thoki ni khu hobung mi thing hola a na pangthia howin kai khom na a che pakai thoki na thu a holim na anangai zo chuteng le che thua ki pa na tam ta anani beding kain kin pi in ana mi loi khat chu hi to bang mun chu ana hlung zo lo tunia hi che online sermon anangaya pakai thoki na thu ngai thading yong iom diu ka ta sanin zo zo se jong chu tunin ki pa una hi avela hi che thui ngai thei ki ding iom mu hi Bible chang mun chom chom kain sim ding a hin ama sapenin 1 Corin bung som lenga chang thum apanin chang gi chan hin sim ta ding ka ting teng la dang mun dang kain sim ding a hi aji chu ama sapena pathin lekhabu dung zuya e ho chon si jala Krista thia ahitai ti thu hil pi pen kamu chu nang ho kapi do ahitai chule ama abuzun ani thumnin pakai lekhabua ki sei dung zuin athau do ki tan a hi chinama ki fas henga akila masapenin chuin somlenio hinga chujovin mi sanga walzen supiti ho hinga khatbe la in akila in hi ama ho atamzo tu ge hin a umna la yui akim khatwang ai mutawe chin jacob hinga akila in chujovin sol cha ho cheng se hinga akila in hi akhol na in aphat lowa ping to bang keima hinga aung kila in hi tingle Matthew bung som ni legit chang khana pat chang gup chan in siming katin chuin chol nga ni kichaya hapta kipatni masani khowa thenin Magdalene Mariam chumnu hlan wedding chun ahong hlonin hi chu in webin ling ha hol aki hotta na hi ejeine mitile pakai wan tilwana konin ahong kum hlan song cha tang do in achung atowin hi awo so chu kol phet to abangin apon sil chu bu bangin chule ama ki chat chun anga ho aki honun athia to abang jingun hi aini chiwan til chun nume ho chu ain ho win azauba nang ho ki chahi un ijene mitile thing pela ki that jisu chu na holu hi kahenai ama hi koma aum tapoi ijene mitile aman asei bang chun athodo tai hongun lang pakai lupna hung betawin pathina thu thengi bon chawa dingin phathei ebo pitaw hen amen pathin le khabu hoi taim ade apol le kha thor hoi na benwai le hoi tain khol lew hen pakai thina bo hilowin athoki na to ki sei khom te hin aje chu hi che thoki na cha na umlo hile adang zo se chu i ma hong hilo di hile kilom he che thoki na resurrection kiti thulhun tha a ipijai ti lom lom kho ami tile pakai wanoya ahong ding ahong thi ding athu na ding zo se isayan anasain ahin che new testament a atta ki sei ki chela thoki na thui ahin he che thoki na panglowa chu ita sangnawi
i macha hi lo ding hai ati in polin ka thu se yong i macha hi lo ding anati na hi che choi lai mu wa mi ti le azoi simnau anoi lang chuna benwale korin thot khatna bung som lenga chang som le li chuna benwale hitin akisayin chole krista chu kai thowa umlo hi le kathu hi hlang le zong hi mo ahin nata sanu zong mo hi ati na hi satan yong che chu a het chin ji achun a thi dila ana dal zo tapun a thoki dila adal zo tapun ta abol thei sun chu mi te ho ta san len na pi te te ding te hi ta in hi je chun phat chom chomini chi satanin hi che ta san lo na hi mi hem te lung sunga anh su hing ki an su hing ki nin hi je chun pakai thoki zo komizat ham sung aboi naw chu tu ni chana hi che bible ta san nom lo ho chun hi chi ta san thei di yong hi lo chu anh ta san san la yu na hi pakai ya thoki poi tinom hon hi ti na hil chin ji we na hi abang khat chole ngol kai ta hi nei he chuna ban ma le sein ka tin ama sa pe na chun sei ji hon alung chu agu hi ti hi so ta ta sanoi che chu i bible a zong a thoki jawa chu thu tan pa ko ma aga chewa a thoki thu alam kai ho ko ma a sei lai chun sum ana pi win to lai i corruption hui chelai jong chun na umtan anegu apegu ti chu ani ni corruption ai in cha chun a sei zui hon alung chahung gu ve na ti di atim che chun sum apewin che sum cha kila un he che sei ding a lom lo hil koi ma cha ta san thei lo ding chu che chu an sei ai wangin ata san mi ana umu nai thil khat isu mi lo ni ka dei chu ta san ding pen na ta san lo wale na ta san dia dang ta ma ta mai kingam na thei hi lo ta san thei hi lo angola ngol kai cho chu na ta san de aji chu ta san ding pen adi pa chu na ta san lo ji in adi lo tam ta san dinga chu setanin nalung thim chu azo ding ai hi chun a sei ji hon alung ahum ku we ati chuna thili the ai pu nei chu aji ji piam tile sei ji hoi ki chasia hi bine ki chasia cross phungchara gazui chu zon bo ai ti chu imovin gal kanga thupi tanamun chana ana zui chu hile peterin gal kanga ana zuye ti chu imovin jon chala sunglama umile kilomin adang chu koi macha kimuzo lo hin aje chu zam che oi tan gel simani ho na pakai akimat zana chu zam che oi ta nei hi banga ki cha se ho chun along agagu diu ti chu hi thelo mo moi go jong le hoya koi diu te la along agu hi le awai nu nga ahan sandanu na Judas ama pedok pai wang ai le wang chu akisi in aki khaili tan ki si na phachum lo aki khaili tai ti muwin adang som le khat ho chu zon bo chu thi dan ngai na thi in cheyong chu te se pu hi na thi in ama jong chu thau sala khat we ki pailur sa hingkit che chu atha nom ta lo je chun panmos tui kol gam akoi ti i muwin nei he chun sei zui dang zo se chu ama chena kam chi achun martara pakai mi nau thi ta bne along agu hi le che chu hi theiloi koin azu zo a sei chu a thi piding ti chu na che chu nangai to di wai ai wa nga chei mitam ta san line tu nai cha chana chun ata san loi che thu in podo ki loi zo umoi conspiracy theory ati na chei a tho lo pi a tho dan dana tai ki ho to a boloi ti loi umun conspiracy theory ti chu I het nom le a tho ki lai chu a tho ki poi along ki goi ti zo chu conspiracy theory ai zo in nge sei the ai ani na sei utin ani na chun pakai hi thing pel chu chon ana thi ta poi anel wala ta cho thi bang umai ta in che cho thia hi sawa agu yule han sung dap no ya chun khu an he kin no hal do kinin
yawa chu ma acham chama hung po doi ati vinai che chu ai thelo na ding chu ipakai hi tui du dang cha a ata sa jong tui talo to bangen che yawa chun thisan le tui long do itia khu athi chu ki proof a hi na rom sipai kharin anna tinga aga sunai le tui le thisan ang long do ke tin che tui to thisan hung ki khen ling chu athi mong tai ti nai ai wa nga mitam ta in ata ta na thipui ichi han sunga adap no ya chu hung hal do ki dain cha chun hung po doi tin ai wa pakai chun hi chi sung chu a hon do na dinga hi tha nei ta lo dinga tele hong do mong zong le mi polanga century dim adima umai ve asong lo chu hoi ta sil ki bol chechu pakai in ain ki sot hon ding ti chu thili thelo ai wangin che jong chu mitam ta nan ta sanu nahi tele nu me ho agamu ma sao chu nu me ho ai bin mitam ta le gin cha tho na se chi pam tele che nu me ho in pakai angai be se jiwa ahangai tu be se jiwa chu aga chewale cha chun sadam agamu we atiuna sadam agamu we nei atiuna che yong chu thili thei ai pui ti chu ha seitam da tang ka ting le sei ji ho jong chun pakai amis waluntin ahangai tu be se jiwa chu alung minwa amu wahi akitikine nei ana lungmina mu kiti mi khat chunga chu thil thei ai vel sana ding e ho gama thu sima jong na nu khalin acha ami space aka kai madang ngai to theilowa ta chu acha chu agel be se ja chu khat me ve lungmina amu tiong chu thei ai wanga chu mi khuja ja bin amu thei ne poi azowa korini sim na chun mi khuja pi ko ma chu pakai ki la ai hija chun lungmina mu ti mi hon pin lungmina ki mungai lo wai cheyong chu mi tam ten ta san tho tho wai wai tengle acham chama ama hung po do ai ti loin che thu sim chu sau zo an kai na lai wen che chu ipiam ti le che seizui te to yong ki mutalo ama chama hung po do cha chu ki gelmanga hita chu koi ma amu ta lo dinga chu ama achama hunga ta chu India gam chan hunga hin India gama Kashmir ahung longin cha chu Kashmir chom khan omin zile cha jong anayin cha chun Kashmir thia hi kiti in che chu agimo se yong ai pu in ale khabu ki san umai nasim no mole ale khabu sun paminale Andreas Faber Kaiser ale khabu minale Jesus died in Kashmir tina anas suninai bookstore chechu gamule chun nanui zamai the ai wanga min ta sanui Jesus died in Kashmir Andreas Faber Kaiser kitipain anasudai ala che hoi ngol thu ai wanga chun min pathin thu ta san lowai le angol kai ho ta san nga chu ready ai bine tunina ta sanna kive in ikiti no mai ai tunin jisu athoki poi ti proof go a ta panala ai atama tamai naza kha di wahi midam ten chu panala we chela khat se sen saying e Frank Robertson kitipa journalist min thakta jong anai in nidang lai mi ai tai ama him pakai thoki lohi ha ta proof aguna research abolahin gen thei pi ta na ti chu ha bola bol research hi pharong luta tha jong luta lung thim tam ta senga research an bole awang phai a chainen mu do chi pi ha jisui ana thoki dai ti in cha chona man jong an ta sam ta ale khabu sut god ka le lam chu an sun do ta nei cha chun ale khabu title je ga jong chun who move the stone song chu coin ata do ham ti na che cho le khabu title amangin
ta chun chele khabu chun ama research akuna pakai athokin mong eti ai mu chin chu ai na sunta nai chia chun pakai thokit proof na ki chen ta chu han ki hong chu ai athoki lo hile han chu ki hong lo ding numei ho Mary Magdalene le Mary dang ho hana achi wa jong chun pakai athoki mudi kinema chi ai pu win along thau nam tui nu di ka chi ai win che chu zu da te bol dan mong ai wa nga pakai han chu song len ta ki kha khumai ja chu lampia ki ho na o chi he wi nai koin sung ei ta do pe ta de ma tiu jong na hi je chun pakai thokit head na a hoi ma chu tu lai chu a picture ki sana hoi ta hung ki so ai ti chu a je chu ai mong e ti na lo win a kiloma a lim di yong a hung ki mujing ke che chi pyam ti le han kot ki hong a sung ki tang do ta chel han kot ki hong chu pakai thokit proof na thupi pen koi ma chan i ma sei lo jong le han ki hong cha ki mo le pakai thoki ti chu cha chu ki he ma ye ahila song ki hong ti chu impersonal mi hem jong ai poina hi chun he che song ki hong sang a pakai thokina approve na hoi pen chu sei zui ho hin kho hong ki hel chu sei zui ho hi iblel jong ki papi jong ni chani ata san lo hi pakai la thiding thu a sei lela ta san lo a thoki di a sei lela ta san lo ai la sei zui hon ata san diwa a practical pena poimo pen ma an ta san ta we chi pia ipakai ji sun a thoki zo nunga awai ha na chi pia mi tile chunglama kuna thilbol thin ahung hum to ka se Jerusalem na dal halo di wetin awai hai che chu anga do un Pentecost ne che chu hagau thin hung lum ta in pakai la sei banga chun keima ka chi mang ding nang ho din a phai na kachi mangai le nang ho din a phai ji chu lungmon sa another comforter lungmon sa kain sol ding a hi ati nai che chu nang ma wa cheng ding nang ma ding ati nai che chu che thil bol thina chu na nei lo le i ma cha na hi lo wa hin ken kan thupi wa noi le se da ki pa ne thu phai hil hang deng ka ti ki pan do jeng na hi bit hagau the hong thun ni junga ona ti chewang chu ata san ta we a thiding ta san lo jong leo a thoki di ta san lo jong leo ama ho ta san lo ji a hi ding chu hi lo ti puin au hi tai ai wangin ana to na diwa tha na peding han san na peding thil bol the na peding chu che chu dal hai un Jerusalem nga un ti chu anga wa cha chu Pentecost toi ma sangwa Pentecost day in mandi wain he che Pentecost ni kho chu na he che Pentecost ni kho chu aulun pa na han san na chu betao che chu a thoki Jesu in a thute banga chu hung lungai he che chun a han san now he che Pentecost ni kho chun ang ki pantan betango Peter no mei khat anga jong no mei na sei chu ka he poi ta pakai sei le pa midang ni ko ma jong hi to ma chuna sei le bin pakai na sei bang banga chun thum ve a sei le pha na chu a achal khungen che za na Peter cha chu na he noi pam langa ga po do ha ka ga ka bai ti imu wi nei hi banga ki cha se ama ke wi lo sei zui dang jong hi banga ki cha se chu na Pentecost ni a han san na chu betau Peter cha thu sei pe na apangin ako ma chu na mo ho adingun na ading ko ho mo nei masanga ko ilien pendi wem ti te chu che le neu di cho abui pi ta po win ading khom ta win hagau thenga ma ta je chun he che athu sei di pen tu lai ti dal a spokesperson ding a sei do di pa chu che chu a awa din so na ma na nunga din pin che chu a ki thu khom na hagau then pi na ko na power he che unity a ko na power ki dang ta chun Peter in hang san ten thu sein he che ni chun mi pi sang thum a ping tha u nei khanwei sarmona mi pen tha na atam loi je ding ka ging chai Billy Graham crusade wang khu a chum deu a hi tai che kho ale chu stadium khanami sang som gup ti hona stadium khar sang som sagi dolo khu
cruise na ko le sang som gate be dol de na je chu a stadium gallery kewa bi to wai ta pun a pizza a ground na jong to na ki do de me je chun Billy Graham crucial ko tu chana imu thi wa hin YouTube an ki hol chen Billy Graham classics ti ulang che sermon ko ki hol chen adima umai adang na vet man lo jong la chai na lang ven lang a altar hol veta izat lo mo phata di wem stadium ko banga lina ko na hukum suwa alaya ala tau sa ho to chung lama hung ki pan ho to anai lama ho to ta hung khom altar call ko pulpin ma sanga dimji ta wa he chewangu kisim mong le sang thum chawal te na nan de katin ai wanga che pentecost ni amizat chu i he po we tam chu tam tho di we cha chun peter in thu an seila ya chu au dale sei zo man le kilom lo tabanga khona mi pi hagau thinga kona chon sit ki het na conviction ong la pa no chun i pen sei ta we ai le i ka ti di hita na i ka ti di hita an ti bin ta chun hagau thinga kona chon sit ki het na cha chun peter in pakka jesu krista ta sadingin ai ne soli nahi che khu athu sim ju za jing sa tu ni sei nom chu chelang choi pun ai wa cheni a han san nau chu na cheni chu i to bang lom loma hang sanui tam ti chu i mu thiu nei pakai thoki approve na la koi ma chanil zo lo ding chu pol ye aje chu pol ki ti chu sei zui te la anu pang jong ai pui pakai zui la chu khat mai cha na pang kholo wa hi zudate rabi dinga zudate ho hil dinga ana ki train gamaliel khopang bula na seilin ahin zudate ama ho wa chu akine pi ma mau ji dinga bible ahead dan khu Old Testament head dan khu New Testament na ama le khathol veleuchin cha chu Old Testament na pakai chung chang ki se New Testament na ahum bulit no hoi ta man hoi ta an sei charo veleuchin Paul ki ti hi mi mai mai loi chu alama hi ana ping tha ha thobin ken Pentecost zo chom khaloi ping tha ai ta dem katile hoi ten study boleuchin edi som thum le thuma hi pakai jong anathi Pentecost jong cha cha na lung chenung edi som thum le gup lamai sol kiti pai hung ping tha pan panen kum thum to bang chu ho bunga su gen theyong ana hi di da re ho bunga pun po le ho bunga khan po le ma lung hang che che na Pentecost ni mi sang thum zenin a chon sit ki phungwa pakai anta san chu athang tom di dal lung han di dal na ngai tu kha e aji chu chi Pentecost ne hung khom ki de chu a Jerusalem mi pi te ke wai poi Judea ga ma mi pi te ke u poi gam tina kun rom le a khelang chana kona Juda ho Pentecost kut ki ti na he che mangdinga chu chu na he sa wen Juda mi khat ki ti chun Pentecost ni kho chu khat wei be Jerusalem mandi ti atuk oi che yo chu che kuma jong chu he che gam tina ko na chu hong khomoi ti chu i bible sol chao thil bola i moi chi ho in abang khat chu rom ki pan hung ki pan ngoi we rom khopia hobung ti bolin lekha thot na la ai aman ana phu do lo hobung lekha athot chu rom te ati we ne rom te khat ei cha amu kha lo ai wa amo ho ani ga gospel ring said anas ai rom te hi ga lekha thot ki ti lekha thot dang ki ba lo na chu systematic ta ban nei ta ani su ri chu abul langa khu chon si thu de ol ani su mi zau se chon se a hitai ti a khu conclusion and ball che chu bung thum na a chai lang cha chu bung li bunga na lang khun ta sarwanga thim chan na thu an sei in bungu bungsagi na bungsagi khonela ta san cha hin khuwa hagaule ta sapheng ai cha ho kidel thu an seya bungi na khun hagawa zale na thu an seya bungko som som le khadale
aman amuta asupi ho azuna nam chan pi hon amu na lo aponat be se je khu rom bung ko bung som som le khan an su na hin som le ni apan khu practical christian khu bo bung som le gup chan an su na hin bung som le ni khun chutia izi chuntian an panin aba ama sang se se an ain kai khom na chun chutia izi chun atin nata sau chu ki pedingin kange na hi vetin an sei ta na hi che chun Paul kiti pakai Jesus athokinati approve na la chu most powerful koi machan anil zo loading Paul in ho ki khelina Saul of Tarsus kiti he che Tarsus ko mi pai pakai ho bung ding do pan ho bung chapang chai ti chu su gen thei ta na su gen thei che ya ju pakai Damascus ko koma kimuto pia khun Saul nangin ibola nei sugen theyama ti khona Saul why are you persecuting me ti naina ibola nangin nei sugen theyama ti nai cha khun imu chalana pakai koi nahi ain ti na longdong be se chona awa chula wa jangaman khumutalo a o chula kichi mama amma direct address ki bol head ki hen mo sa the yung hello aminan ko je ngai Saul ibola nang nei sugin them ti pakai koi na him anti na eng bol jing na sugin the jing Jisu kai anti Saul athupi na ta ti ju ki pa pium na ta kha che pia ka bol khel ta ya tele hum ki hi je ngai ama sa zo a pakai ati ko hello ado chu pakai koi na hi matin tu ju Jisu kai ati par ko aman ado pa hi jing jong le ka bol khil tai ka he khil tai ti he ja chun pakai ipine bol sa no ma che chu surrender ri chu mem khan hin khu a apoi mo pen chu ipine bol sa no ma pakai anga surrender lelewan pakai anga surrender I macha I hi lo ki he a pakai anga ki surrender ipi nei bol sa no ma mem khan hin ho ki hela chu che chu hi pakai ipi nei bol sa no ma pakai khopi song lunin na bol ana hildi waitin zentel ho koma pakai min polu dinga pakai agor sa ai dan chu cha chona ga ki he doin che chu ta san ta in athi pi nahi athi pi martal chanin pole thi pi che ho hi koi machan anil zo lo ri hi chola tele he lu chu pakai cross athi chana hi asupite te chu ta sa dola in khana an seidet khompi Joseph chate ti te Joseph le Mary chate pakai le Mary chai jong le Joseph chai poi pathin cha pa hi na aila I Bible phata ki sun chu Joseph in che azidinga akipui Mary chu now anei to ka se akito kha pi poi ati nai thomang ta in discipline nei ta in hiche pakai now sen hung ping ding chu anga in Mary choi ta in a zenin amani jong chu khom ta che yo chun chate an nei ta che a chate khun in sum khana hung sedet khom pi Jisu chu anata saloi a ho na o jo vele chen seiman putin ata salo ki he chuna ai wanga hiche asupi Jacob itipa James itipa jongin pakai anta santa zala chun achai la chana ma jo martar an thir ang thitare heje meu pakai thoki approve na hoi pen je ipiham itele ata san ei ho hin khu ki kheli chu na ata san ei ho hin khu ki kheli che chu pakai athoki mong na ti he chena hoi pen chu chu hi tonin a chaina iki chou nom naw anoi ki til kho nom naw che pathin cha khanai le athoki Jisu ki tin na hin kho ki chin ta naloi na gole amu hina la simpa khat Ellen Jackson ki tipan nidaga cha chorus bo neulai na ki sai pil hinunga chan ala afula kan he in Allah bul jang cha hoye I serve a risen savior he is in the world today and tinaina athoki
huing pu ana ka tonge ama tunin vanu ya ume na ti chu cha korasan sa chu ipiam tile he lives Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. He lives. Jesus tu ni na hinge. Aman ay kihon pie, aman ay kiho pie. Hichel hin kholam pi neu chain ka kihon naun aman ay kihon pie. Ama kalung suma acheng a umi anati nahi. Hije chuntunin chei hoi tain ayo ki kholan mangutin pakai thoki kiti Easter Sunday se izau keu hilo salmon dang za joi a thoki pakai thu inga yoi ai la tunin ata san lo wanu yam ya tamatam nalai nui za na se mai nalai zo mi tamatam ai ai lo le dona ko ilo ngai tu an nei lo hitaba mi cha tamatam nalai pakai chungchang alung thim penai lo kiti hichau kala wanoi mi wang se koi ma umpoi na I tabangin lekha thimoi lang I taban hau hen lang I taban min thang zong ne pakai to kisaya thusim nei nai lo milung se du mai binai ani nang pathin cha khan nei tai Jesu Krista huing puri kisa nei tai chutie le tunin che kan donge nang ma hin kwa konin athokit pakai hi ki proof ina pakai Jesu thokit mong iti approve na hoi pen chu Bible chang hoi jong hinai at itia kiling loading itia imachan akhel thei loading Bible che ipathin thui New Testament phata kisun polin ale khathot zausia phata avel vela ase hoi cheu chu hinai ai wanga wanoi che na Bible hi phet loi wanoi ti puti naloi na gol ping tha lo hon he che na Bible phet loi ai wanga amon nang ma hin ko amu jigu nahi pastor khadir hitina ana sei nai gospel nga ume atin hoku ngo adong ina gospel nga ume ipp ham atiule nga na di he puwi nei li cha he chi no chu Christian herdin gospel li ho cha hello koi ma chang poina Matthew Mark Luke John chengbo cha he no chu ana pastor pan nga ume ati anga na ipe de ya do ole loi khachun anga na chu aban chu hiang lo da ma tiwa sol cha ho thil bol ati le di lo ati nei ai la pathin tu he ki sa jeb ho chun rom hin te aje chu gospel ki hil chetna le kha thol hoi pen chu rom hin rom te he ga le kha thol hin rom hin te tiule pastor pan ai poi ati nei anala adagin nata sana dagum talom tel mi thip chet taw ne cha cha pastor pan ai ni hil sin nei gospel Matthew in a suit Mark in a suit Luke in a suit John in a suit liahi angana nang nahi ati na angana nang nahi wanoin asim gospel chu nang nahi ati chechu ai to la azong imu chu na he lives within my heart hijin na ta sani nang mi choma asim hina wanoi mi tel a choma min namu hinam loile gol ping thalo nang a choma amu hinam chechu tu ni ki ngai to de umine thokit Jesu minin averin salam kan bolin thoki Jesu minin averin na ko ma khong tawi nain kho pakai I to bangmun aneya a thoki pakai Jesu nain kho aleng pa na to sa hina hiche ji achu wanoi nang an weting le achu ma ain mu hinam chewangi Jesu a umpi hin khoi chewangi pakai Jesu akhel hin kho chui hin kho thai ti wanoi amu hina naloi ngai pen amu chenina chechu tu ni ki do hi taude hepa lokse thim pathin tunin hiche thupi poimo ta pakai thokit na kata sanau kingap na akhum pi jong hi akingap na jong hi
asung phum zong hi che thoki na thui chok chan pakai kan sei zo tai lung se ten che nangin phathei bu in lang hita chu angai zo sin thakau in kho phataki khol na nei wa he che pakai thoki keima wa ama cheng kain kho ama thu anei ding ama pakai hi ding len pa hi ding ti keima che kanop ba ke ho dinga hingi talowa ka khelo thi thokit dinga hing ka hin dingun nangin che thu hi kain kho ei pui jang ding le ei pui di dinga nangin phathei bu dingin pakai ji suminin katawe amen.